Paano tumawag sa telephone gamit ang cellphone at cellphone sa telephone? How to dial? Paano mag-dial? Ito yung sample. Ilagay mo yung area code. Halimbawa, yung 02, area code dyan ng NCR. Itutugtong mo dyan yung cellphone number mo o kaya yung telephone number na tatawagan mo. So, ang susunod na palabas dyan guys ay yung mga area code dito sa Pilipinas hanggang Region 12. So, ayan. Guide to area codes in the Philippines. Gabay sa mga area codes sa Pilipinas. National Capital Regions o NCR. Region 1. Region 2. Region 3. Region 4A, Calabarzon. Region 5. Region 6. Region 7. Region 8. Region 9. Region 10. Region 11. Region 12. Cordillera Administration Region o CAR. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARN.